because his child estaba muerto. had died. Pero sus propios hijos But his own children estaban viendo ese dolor. were looking Sus at that propios pain. hijos estaban viendo lo que ocasionaba esa His own noticia. children Pero had ellos seen estaban what that su had corazón caused, duro. and they didn't say Y lo anything. dejaron sufrir por muchos años. And they allowed him to suffer for many years. Por eso cuando yo leo esto y veo que That is Jacob why dice, when I wow. read this and I see that Jacob is seeing this, Porque la Biblia no dice que dijo, dice él exclamó. it doesn't. The word of God does not say that he said. It said that he exclaimed. It said that he cried out. Y dice, debe ser verdad. He said that it has to be true. Él está vivo. He is alive. Él está vivo, hermano. He is alive. Ponle el nombre que quieras. And pero put the name él that you want. Está vivo. But he is alive. Él está vivo. He is alive. El tema que yo le puse a esta prédica, hermano, se llama las marcas de la bendición. The name that I put to this topic is the marks of the blessing. Muchos clasificamos a Jacob como el usurpador. A lot of us can classify Jacob as the usurper, as the liar, the one that cheated. Pero la clave, hermano, para entender eso está en Génesis 25, But the key to understand this is in Genesis 25, versículo 23. verse 23. Cuando Rebeca tiene en su vientre a esos dos niños, When Rebecca y hay una has revolución en su in vientre, se her están womb those two peleando, children, y and there's están a ahí revolution in her dándose womb, and they're cuenta. fighting. Y ella se desespera de tal grado que va con And Dios. she gets desperate in such a way that she goes with Y dice, God. Señor, And he says, Lord, ¿cómo puede ser posible que está pasando esto? how is it possible that this is happening to me? Y el Señor le da una palabra. And the Lord gives him a word. Le dice, Rebeca, He tells her, Rebecca, ahí en tu vientre in your womb, hay dos naciones. there's two nations. Pero However, el mayor the oldest será siervo will serve del menor. the youngest. Por eso es que cuando Jacob That is why when Jacob is born, y él se aferra and he is al tobillo de Esaú, stubborn, gripping to the heel él of está peleando Esau. desde ahí esa bendición. From hermano. that moment, he is Y yo me fighting for imagino que that cuando blessing. él nace, And the y moment cuando when él he's empieza a born, crecer, and as he begins to y grow cuando up, Esaú empieza a crecer, and as they y get cuando older, Rebeca ve and Rebecca que starts to Isaac see prefiere a Esaú, that y Isaac dice, él prefers es mi Esau, primogénito, and that's él the es el firstborn. fuerte, él es el varón de la casa. He is the man of the house. Y entonces Rebeca And then Rebecca se acuerda de la palabra que le dio el Señor. remembers the word that the Lord had given her. Y le dice, And he says, Jacob, Jacob, tú eres you are el de la promesa. the one of the promise. Dios ha depositado una promesa en tu vida. God has deposited a promise in your Tú life. eres el ungido de Jehová. You are the anointed En one of ti God. habrá una nación In you, sobre todas las There will naciones. be a nation De above día a all día, conforme denominations. crecían y como ella And as she veía saw, as they got older, she que would Saúl observe crecía en autoridad, that ella venía Esau con would grow in Jacob y le authority, decía, and he would go to "Hijo, Jacob and he'd say, Dios Son, me dio una palabra para ti." God gave me a word for you. Pero ¿sabe qué es lo maravilloso de But esto? you know what the most marvelous thing Era of un this niño. is? That it was a child, Pero él se aferró a esa promesa. but he grabbed Él le onto that creyó a su promise, madre. and he believed his mother. Y aunque él sabía que no era el primogénito, And even though he knew he was not the firstborn, él creyó. he believed. Pero no solo creyó, But not only did he él believe, peleó por esa bendición. but he fought Él for that luchó por blessing. esa bendición. But he fought Y for su that madre blessing. estuvo ahí siempre, And his father was there empujando. always. Aunque no usaron los medios adecuados, Even though they didn't use the right means. pero no es que era un impostor, But it wasn't that he was an imposter, sino que había una promesa but that there was a promise que recibió that he received desde el vientre de su madre. from the womb of his mother. Muchos años después, cuando viene esta palabra, dice, Many years later, when this word comes Dios te escogió, hermano, and says, God chose you, brother, no cuando viniste al Señor, not when you came to the Lord. te escogió desde el vientre de tu madre. He chose you from the womb of your mother. Desde ahí Él vio tu propósito. From there, he sent your Desde ahí Él purpose. vio tus luchas. From there, he sent your Desde ahí Él struggles. vio tus debilidades. From there, he said he Desde saw ahí Él your dijo, Él va a estar en weakness. palabra viva. From there, he En said el he's año going to be in Palabra 2025. Viva, and he's going to be there in 2025. Y
Y Jacob se aferró a esa promesa, hermano. And Jacob grabbed onto that promise. Pero la bendición But the blessing viene comes en el quebrantamiento. in the moment he is broken down. En las pruebas y el proceso. Mire, José entendió Joseph understood que su bendición that his blessing la recibió a través del quebrantamiento. was received through him breaking down. Versículo 5. Verse 5. Pero no se inquieten ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido. But do not worry or quarrel between yourselves for having sold me. Porque fue Dios quien me envió a este lugar. Because it was God who sent me ahead of you Y no ustedes, and not you. que se sintieron los vivos cuando me vendieron. Que That se thought you were the wise ones when you sold me and thought No you era got para your way. deshacerme de mí, It wasn't era to por get el rid of me, it was the propósito del purpose Padre. of God. Era necesario que él fuera vendido. It was necessary for him to be sold. Pero mire lo que le dice en el versículo 7. But look at what they say in verse 7. Dios me hizo llegar antes que ustedes para salvarles la vida a ustedes y a sus familias. But God sent me ahead of you to save your lives and your families. You know what it's saying in José this? les estaba diciendo, ¿se acuerdan? He's saying, do you remember Cuando estábamos en la casa de mi padre, when we were in the house of yo our les father dije, tuve un sueño. and I told you I had a dream? Y ustedes se inclinaban a mí. And you made fun of me. Pero para que ese sueño estuviese siendo realidad hoy en día, But for that dream to be a reality today, tenía que pasar this needed to happen. por el quebrantamiento. I needed to go through this being Para que broken esa down promesa se cumpliera, so that promise could be fulfilled. ustedes tenían que odiarme, You had to hate me. venderme como esclavo. You had to sell me as a slave. Ustedes tenían que dejarme ir a otra ciudad. You had to let me go to another city. Fíjese, es impresionante porque José entendió, It's hermano, impressive because Joseph understood que de ser el niño mimado, to be the favorite, de ser el consentido de la casa, of being the favorite one of the household, de un día para otro, from one day to another, se convirtió en un esclavo. he became a slave. Y cuando él en ese momento estaba viendo el favor de su amo, And in that moment when he starts to see se the levanta una favor, mujer there was a woman that rose up against him. y lo calumnia de tal forma que llega a la cárcel. And she treats him in such a way that he ends up in prison. Y cualquiera de nosotros pudiera haber dicho, wow, ese sueño fue un sueño frijolero. And any one of us could have said that dream is a crazy dream. Pero José se aferró a la promesa. But Joseph was stuck on that No promise. le importó ser esclavo. He didn't care No about le being a slave. importó estar en la He cárcel. didn't care about being Porque in a estas prison. alturas él entendió Because at that stakes he Eso era understood necesario what it was para necessary, llegar al propósito de that this Dios. was necessary to reach the purpose of God. Así es. Yo no sé qué tú has pasado hasta hoy en día, hermano. I don't know what you've been to up to this day. Yo no sé qué Dios ha tratado contigo. I don't hasta know hoy what en God día. has worked in your life up Yo no sé until now. cuáles son tus luchas. I don't know what your O struggles cuáles are fueron tus luchas. or what your struggles Pero lo have que sí te been. quiero decir But what I es do que wanna el tell you propósito de Dios is that the purpose of God es eterno. is Y se eternal va a cumplir. and it will be Aún fulfilled. en medio de que las circunstancias Even in the middle of the parecieran circumstances verse lo más oscuras. That might be the darkest that you've ever experienced. Jacob Jacob no tuvo una vida fácil, Jacob, hermano. Jacob did not have an easy life. Por eso es que él peleó tanto la bendición. That's why he fought strongly for the blessing. Jacob se aferró al talón de Saúl. Jacob was stubborn on the heel of Esau. La importancia, hermano, The importance de hacer el challenge. of doing the challenge. Rebecca siempre vio en Jacob always saw in Jacob la promesa de Dios. the promise of God. Pero no nada más la vio, But he didn't just see it. trabajó con él para que se She cumpliera. didn't just see it. She worked with him so that it could be fulfilled. Porque no es suficiente ver, hermano. Because it's not enough to Porque no es see. suficiente conocer. It's not enough to know. Hay que We have trabajar to. para ello. Sí. Work towards it. Dios estuvo con Jacob aún desde que se aferró del talón
God was with Jacob from the moment that he was holding on to Dios the estuvo heel. con Jacob aun cuando fue perseguido por su hermano para que lo matara. God was with Jacob even when he was being persecuted by his brother Dios to kill estuvo con him. Jacob aun cuando llegó con su tío, God was con with su Jacob suegro even when he Labán, arrived to his uncle's land, que lo engañó por 14 años. where he was deceived for 14 10 years. veces le cambió el salario. 10 times his salary was Pero ahí changed. estaba Dios con él. But that's Pero when ahí God estaba was Dios with him. guardándolo. And he was forming Dios him. estuvo con él aun cuando sus hijos vienen y le presentan la ropa de José. He was with him even when Y they él come entra and en they esa bring the depresión. clothes Ahí of estaba Joseph. Dios. And even when he was there, Guardando that's su where God was. propósito. With the purpose. Dios estaba con él aún God was with them even then cuando él peleó con el ángel de Jehová. when he was fighting with the angel Es of the Lord. impresionante, hermano, como It's Jacob impressive nunca how perdió de vista lo Jacob que él never quería de lost sight parte of de what he Dios. wanted from part Porque of aún God. en esa noche, Because even in that night, cuando él peleó con ese ángel, when he was wrestling with the angel, la Biblia narra que duraron toda la noche. the Y el Bible ángel narrates se they were there desesperó all night long and they were struggling. y ya se iba. And he was Y Jacob leaving. le dijo, no, And Jacob said, tú no te vas de no, aquí. you cannot leave Porque here. toda mi vida he estado de segundo. Because all my life I've been second. Tú no te vas hasta que me bendigas. You will not leave until you Hasta bless que me. dejes tu bendición. Until you leave Oh, your aleluya. blessing. Tú no te puedes You ir. cannot leave. Y se aferró una vez And he más. was stubborn of that Así como se angel. aferró del talón de Saúl. In the same way that he was stubborn to the Ahora heel of tenía Esau. al ángel de Jehová. And he was fighting and wrestling the Le dijo, "No te angel of the vas. Lord." And he said, you're No not te going to leave. vas." You're not going to leave. Y lo impresionante de esto es que el ángel simplemente le dice, And the impressive thing is the angel simply says, ¿cómo te llamas? what is your name? ¿Qué te ha marcado? What has marked you? ¿Qué te ha traumado toda tu What vida? has traumatized ¿Qué te ha you? detenido toda tu What vida? has stopped you your whole ¿Qué life? está deteniendo el propósito de What Dios is en tu stopping vida? the purpose of God in your life? Es que me dicen usurpador. It's because they call me a Es que me usurper. dicen que yo no puedo. It's because they Es tell que me me that I dicen can't. que yo soy menor. They tell me that I'm less. Y el ángel simplemente le dice, ahora And the angel simply says, now, ya no serás más usurpador. we will not be called the Ya no usurper. serás más el menor. You will not be called the less. Ahora eres el hombre que peleó con Dios. Now you are the Ahora man eres who el hombre wrestled with God. renovado. Ahora la Now you're the bendición man de Dios that the está blessing that sobre God tus has lomos. is Ahora over your lo que life. tú hagas, And lo now que tú whatever you digas, do, Dios estará contigo en God cada will be with momento. you in every moment. Bendecido Señor. Gloria a Dios. Pero ¿sabes qué? But you know something. Ahí te va un piquetito. Here comes a poke. Y dice que le descoyuntó. It said that he dislocated. Ahora es impresionante, hermano. Now, it's impressive. ¿Cuántos de aquí hacen ejercicio? How many here work out? Dios los perdone, hermanos. God forgive you. ¿Sabe que ese músculo que el Señor le dañó a este hombre You know that muscle that the Lord damaged in this man es uno de los músculos más fuertes del cuerpo? is one of the strongest muscles of the body. Usted puede levantar a lo mejor 100 libras en el pecho acá, bien chévere, Maybe you can do a chest press of 100 pounds very pero a easily. lo mejor puede levantar 200 haciendo una sentadilla con sus músculos. Y ese músculo fue el que le dañó al Señor. But maybe you could do more using these muscles, and this is the muscle that the Lord La semana damaged. pasada la pastora nos predicaba de Last week, the pastor was preaching to us about el aguijón the de Pablo. the needle of Paul, Y el Señor aquí le deja un regalo a Jacob. about the thorn of Paul. And here we see that the Lord gives a gift Jacob to Jacob. Jacob caminaba Jacob would walk y chorqueaba. from that point forward and struggle. Es impresionante, hermano, porque esta escena que ocurrió It's con impressive Jacob because this scene that happened with Jacob fue antes was before de que sus hijos vinieran a traerle la túnica de José. before his children would come and bring the tunic of Joseph. Escuche bien, Listen to this. fue antes. It was before. Es decir, él ya tenía la bendición. In other words, he Él already ya had había the blessing. peleado con el ángel. He had already Él ya había wrestled with the recibido la angel. bendición. He had already received the blessing. Pero entonces, si yo soy el ungido, si yo tengo la bendición, entonces But then if I am the anointed one and No I'm me the puedo one with the deprimir. blessing, then does that mean that I can't be depressed? no puedo sentir dolor. I can't feel pain? Ya había pasado eso. That had already happened. Pero ahí andaba Jacob. But Jacob was there.
Y en medio de todo, And in the middle of everything, en medio de todo yo creo que él tenía la esperanza in the middle of everything, I think he had the de hope que algo sobrenatural iba a pasar. that something supernatural was going to happen. Es impresionante porque mira, hermano, It's impressive because listen to this. nosotros We, como padres as a parents, veces queremos que nuestros hijos estén lo mejor, sometimes want our children to be the best, que vean lo mejor de nosotros, to see the best in us, que ellos nos miren como un ejemplo ideal, that they see us as an ideal example. pero a veces no les mostramos nuestras luchas, But sometimes we don't show our struggles. no mostramos nuestras debilidades. We don't show our weaknesses. Yo me imagino cuando Jacob regresó a casa esa noche, I imagine that when Jacob arrived home that night, esa mañana, that morning, llegó a su casa con su pie así, and he got home with his foot like y this, empezó a caminar así. and he started to walk like this. Yo no creo que ninguno de sus 11 hijos le hayan dicho nada, I don't think that anybody would have said anything porque eran rebeldes. because they were rebellious. Pero su consentido, su amado, su preferido, But the preferred, the favorite, que en ese tiempo era todavía un niño, that at that time was just a child, papi, ¿qué te pasó? he said, "Hey, what happened? ¿Por qué caminas así? Why are you walking this way?" Yo imagino a Jacob diciéndole, es que I imagine Jacob saying, Dios me bendijo, it's that God blessed me. es que estuve It's because I was peleando por una bendición. fighting for a blessing. Y esta And this es la prueba is the proof de que Él that He es quien guía mis pasos. is the one that guides my steps. Amén. Esta es la prueba This is de the que yo proof. dependo de Él. That I depend on Esta Him. es la prueba This is de the que no proof es por mi fuerza, that it's not from my de que por strength. mucho tiempo quise hacerlo That for a lot of a mi times I modo, wanted de to que do por it on mucho my own. tiempo hice trampa, That for a lot of pero times I ahora cheated, conocí a but Jehová now y Él me bendijo. I Y was esta blessed by es la God, and marca this que is the Él dejó mark para que nunca olvide que that yo He left dependo so de that I would Él never y que forget solamente Él that tiene I'm walking autoridad with Him sobre mi vida. and He has authority over my life. Amén. Por eso José en sus momentos That más is why difíciles, Joseph in those él most sabía difficult que el times he Dios de su understood padre that the lo iba a God of his llevar father al was the one that propósito was que él moving him había towards the dado, purpose that he sin was called importar to. las circunstancias. And regardless of the circumstances, Tienes que aferrarte, hermano, you have to be stubborn al ángel. with the angel. Tienes que aferrarte You have a to la be stubborn promesa, with the al promise, llamado, of the al calling, propósito. of the No purpose. importa las It circunstancias. does not matter the Eso no quiere circumstances. decir, Oh, entonces that no puedo doesn't estar mean triste. that I can't be Entonces no me sad. duelen Oh, las cosas. well, I can't No, be going claro through que things. puedes No, estar of course triste. you can go Claro through que te things. afectan las Of cosas. course the Pero things el que can está affect you. contigo But the es one that is mayor with you que todas las is greater circunstancias. than Porque all el the que está circumstances. contigo And the one that is with you es tu Padre. is your Father. Es impresionante cuando yo leo esta impressive historia de when I Jacob read this story of y Jacob. relaciono cómo él se aferró a ese talón And I start to see how he was y stubborn with cómo that años heel. más tarde se aferra And a how ese ángel. years later he is stubborn with the angel. Ahora déjeme le digo algo, hermano. Now let me tell you something. Algunos teólogos Some theologists llegan a la conclusión que ese ángel can come to the conclusion that that angel era una manifestación, was a una manifestation, teofanía, es or, decir, or que another era version, el mismo Señor Jesucristo. that it was the Lord Jesus Christ himself. Porque en el Antiguo Testamento cuando dicen el ángel, Because in the Old Testament when it says the se angel, refieren a él. they're speaking about of him. Y mismo Jacob después dice, wow, And Jacob himself later on says, wow, pude ver a Dios. I could see God. Pero lo extraordinario no es que lo vi. But the most extraordinary thing is not that I saw him. Lo extraordinario es que lo vi y me dejó vivir. Is the extraordinary thing is that I saw him and he allowed me to live. Eso lo anhelaba desde que él estaba en el vientre. He desired that from the moment he was in the womb. Y su madre se encargó de decírselo día a día. No lo dice la Biblia, And hermano. the Bible doesn't tell us this, but his mother was in charge of telling him day after day. But when you read,
detenidamente te in das cuenta a slow way, you start to realize que esa promesa, that promise, Jacob no se aferró a algo por sí, Jacob did not hold on to something just sino because tenía una promesa de parte he de had Dios. a promise from God. Muchos años después, Many years later, viene un hombre extraordinario an extraordinary man came que él mismo se presenta como el ungido del Dios de Jacob. that he himself presents himself as the anointed one of the God of Jacob. El ungido del Dios de Jacob, The anointed one of the God of que Jacob. nosotros lo conocemos como That we know el hombre conforme al corazón de Dios. as the man that has a heart according to the heart of Es God. impresionante que él se presenta y dice, el It's ungido it's del impressive Dios de Jacob. That he presents himself as the anointed one of the God of Jacob. Ahora, fíjate bien, Now listen to this. es interesante esto porque This is interesting cuando David viene because when David comes y se presenta como el ungido del Dios de Jacob, and presents himself as the anointed one from the God of Jacob, a estudiar sus vidas, and you start to analyze their lives, son sumamente similares. they're very similar. David fue un niño, David was a boy, un joven a young man que se aferró a la promesa de Dios, that was stubborn with the promise of God, un joven menospreciado por sus hermanos, a young man that was taken for granted by his siblings, aún por su propio padre, a young man that even by his own father wasn't taken for granted. que a los 15 años That at 15 years old, el profeta viene y lo unge. the prophet comes and he anoints him. Y le dice, tú eres el ungido de Dios. And he says, you are the anointed one of God. Y cualquiera de nosotros hubiera dicho, And which any of us would have said, caminar y así. and you would start walking like this. Soy el ungido de Dios. I am the anointed one of God. Pero es 15 años, hermano. But 15 years, Jóvenes, 15 años tenía 15 years is what David had cuando fue ungido. when he was anointed. Pero pasaron otros 15. But another 15 had passed. Escucha bien, otros 15 Another 15 years para llegar a passed ser rey de Judá. so that he could become the king of Judah. Y 7 más And 7 more para llegar a ser rey de todo Israel. to be the king of all of Es Israel. decir, pasaron 22 años. In other words, 22 years passed. Y uno dice, bueno, pues qué chévere, me espero 22 años aquí tranquilo. And you a can que say, llegue oh, well, mi I'm going to tiempo. be here 22 years just sitting and waiting. Pero no, But no, esos 15 años those 15 years fueron 15 años were 15 years donde él sufrió persecución, where he suffered donde persecution, él sufrió desprecio de su propia esposa, where his own wife was taking him for granted, donde aún después su propio hijo se levanta contra él y no Where- nada más se levanta, where sino even- que later on his own child rose up against him. quiere asesinarlo. But not only does he rise up against him, but wants Y to él kill tiene que him. salir huyendo de palacio. And he needs to start Y fleeing aún from la the gente que palace. estaba con él en palacio, And even the que le people había that were with ayudado, him in the palace dice, wow, eso te lo mereces. are making ¿Por fun of qué him tú saying, sacaste a Saúl así? you deserve that because that's the same way that Y you uno took de out sus Saul. generales le dice, And ¡hey, his generals say, David! hey, David, ¿Y este perro muerto qué? and this dead dog, what about him? Déjame acabo con él. Let me finish him. ¿Sabes qué contestó And David? you know what David said to them? Tranquilo, He said, calm down, tranquilo. calm down. Porque qué tal, Because what if what if si es Dios if it's God quien está tratando conmigo? that is working with me? Wow. Siempre buscamos los culpables. We always look for someone to point the Buscamos a finger quien echarle to. la culpa. Somebody to Buscamos say that they're responsible. con quién vengarnos. To see who we Pero need to get aquel que vengeance es el from. ungido, aquel que es bendecido, sabe que la But justicia those that viene are de Dios. anointed, that are blessed, know Por that eso it's David being dijo, used by "No, God." That's why no David said, toques. no, don't touch Porque him. tal vez Dios Because it's está possible tratando that con God mi is vida. working with my life. Y es que David sabía algo. And that's because David knew something. David sabía algo muy especial. He knew something very special. Que años atrás That years before, el profeta le había dicho the prophet told him que la espada that the sword nunca se apartaría de su casa. would never be departed from his house. Entonces David aprendió. So David understood. Mira, hermano, Listen to this. Pablo aprendió a caminar. Paul learned to walk. ¿Con quién? With who? Con su aguijón, ¿se acuerdan? With the thorn.
Y ese aguijón lo hizo caminar en gracia. And that thorn allowed him to walk in grace. Jacob aprendió a caminar Jacob learned to walk con su pierna dañada. with his damaged leg. Y David aprendió a caminar And David learned to walk, soportando la corrección de parte de Dios. taking on the correction from part of God. Por eso ahora conocemos a estos hombres That's why now we know these men como hombres extraordinarios. as extraordinary men. Hoy en día no me puede ver mal este sujeto, Nowadays, this person cannot see me porque bad entonces ya tengo algo contra él. because then I have something Porque against entonces him. digo, ay, es que él quiere atacarme. If somebody gives me a bad look, I think, oh, they want to attack me. Y ahí le paramos mejor. And let's just end it there. Pero estos hombres, hermano, But these men, lo que marcó la diferencia de what ellos, marked the difference in their lives, tanto con José, like with Joseph, Jacob Jacob, y David, and David, es que ninguno de ellos is that none of them levantó una mano lifted a hand contra aquellos against those que hoy en día podríamos decir le hicieron la vida de cuadritos. that made his life difficult. Amén. Se mantenieron firmes en la El verdad. ser el ungido, He was anointed, el tener la bendición de Dios, and being anointed and having the blessing of God tiene que dejarte marcas. has to leave marks in your life. Porque si no soporta las marcas, Because if you can't stand the marks, el proceso no se terminará. the process will not end. Por eso es que habemos muchos que estamos en un círculo, hermano. Because that's why there's so many of us that are in a cycle, and we're not getting out of the same thing, and we're not getting out of the same thing. Y esta mañana Dios viene a decirte, And this morning, God is here to tell you, yo soy el mismo ayer. I'm the same yesterday, Hoy y siempre. today, and forever. Tienes que confiar en mí. You need to trust in me. Tienes que depositar tus You need fuerzas to en mí. deposit your strength in me. Dios te guardó en todo momento, hermano, con un propósito. In every moment, God looked Dios after te you with a guardó. purpose. In Aun every cuando a lo moment, mejor podrías haber muerto. God looked after you in Dios te moments that you guardó could en have aquel died. accidente. And Dios you te could have guardó had in the moment of en accidents. tener relaciones que no te convenían. In moments of having relationships Dios that you te should not guardó en have. todo momento porque hay un God took propósito care of you eterno en because tu there was a vida. purpose in Porque your life. Dios te ha guardado hasta hoy incluso de las Because He has mismas worked in garras your del life enemigo. even in now. Porque hay un propósito eterno en tu vida. Because there's an eternal purpose in you. Solo tienes que aferrarte You just have to be stubborn a esa bendición. to that blessing. Es impresionante, hermano, porque mira, It's impressive because look, el peor enemigo, the que worst podemos enemy, tener, el peor enemigo que podemos tener the worst enemy that we can have para recibir la bendición o ser el ungido to receive the blessing of being the anointed one son nuestros propios pensamientos. are our own thoughts. Santo. Yo no sé si usted pudiera soportar que sus hermanos lo odiaran. I don't know if you could stand if your siblings hated you. Yo no sé si usted pudiéramos soportar que nuestros padres nos I menospreciaran. don't know if you could stand your own parents taking you for granted. Yo no sé si usted I don't know if you pudiera soportar que viniera alguien y le dijera, eres el ungido de Dios. could stand Pero when somebody entonces, comes al día siguiente le dice, no, tú no vas a hacer aquí nada. and says that you're the anointed one of God, but then the next day they say Ah, you're not pues me going voy a to do otra iglesia anything. donde me dejen. And then you say, oh, well, I'm going to go to another church where they let me. Dios te guardó para un propósito. God took care of you for Hay a que pelear purpose. ese propósito. And we have to fight for that purpose. Amén. Última cosa, The last thing, la bendición the blessing produce bendición. produces blessing. Santo. Jacob, hermano, recibió la noticia de que su hijo, Jacob received the news that his entendió son que su hijo había muerto and understood that his son cuando had él died tenía 117 años. when he was 117 years old. 117 años. 117 years old. Hasta los 130 And until 130, viene y se da cuenta que su hijo está, he comes and he realizes that es his decir, son is duró alive. 13 años So 13 years pensando que su hijo estaba. believing that his child was. Y es impresionante, hermano, porque durante esos 13 años And la it's Biblia narra que impressive él, because in those su 13 alma, su years, espíritu estaba. the Bible narrates that his Derrotado, spirit estaba muerto. was exhausted, was Por eso dead. cuando él viene y le dan esa So noticia, that's why él when they dice, come and they give him su the news, alma revivió. It says that his spirit was revived. Su alma revivió. That his spirit was revived. Y entonces él exclama, mi hijo José está vivo.
And then he exclaims, my child Joseph is Y a los alive. 130 años, And at 130 years old, cuando Jacob viene con José, when Jacob comes to Joseph, en ese momento, hermano, in that moment, Jacob se convierte en el hombre más importante del planeta Tierra. Jacob becomes the most important person on ¿Sabes planet cómo Earth. ocurre esto? You know Cuando why this happens? después de besar a su hijo, Because after he kisses his son, Jacob va delante de Faraón Jacob stands before Pharaoh y lo bendice. and he is blessed. Wow. Y la Biblia dice And the Bible says que el menor that the least será ungido por el mayor. would be anointed by the greatest. Y en ese momento no había personaje más importante And que in that Faraón. moment, there was not a more important Pero person entonces than se Pharaoh. presenta un anciano So then an old man comes con las marcas de la bendición, with the marks of the con las blessing, marcas de que Dios está con él. with the marks that God is Viene with y him. impone manos sobre Faraón, And he comes and he puts convirtiéndose en el hands over hombre más Pharaoh, importante. the most important man on earth. Y a partir de ahí, And from that point forward, sus últimos días, él empieza a bendecir. in his last days, he begins to give out blessing. Y quiero terminar con esto, hermanos. And I want to finish with this. Cuando ya era muy anciano, When he was an old man, José le lleva a sus hijos, Joseph has his children, a Efraín y Manasés. Ephraim and Manasseh. Y Jacob And Jacob le dice a José tells Joseph que estos muchachos ahora son sus hijos. that these kids are now his children. Pero lo que quiero cerrar con esto es que Jacob ahora bendice a sus nietos. What I want to say with this is that now Jacob is going to bless his grandchildren. Y la Biblia narra que cuando José le presenta a sus hijos, And the Bible narrates that when Joseph presents his children, Jacob está sentado Jacob is seated. y viene José y le trae a sus hijos. And Joseph comes and he brings his Y children. le trae a Efraín And he brings Ephraim a su mano derecha. on his right hand side. Y le trae a Manasés a And su he mano brings izquierda. Manasseh to his left side. Y dice la Biblia que cuando José los bendice, And the Bible says that when Joseph Joseph blesses them, cruza las manos. he crosses his hands. Y José se molesta y le dice, ¡no! And Joseph gets Así mad no and he es, says, padre. no, that you're making a mistake. Él no es el mayor. He is not the oldest. Jacob le dice, tranquilo, Jacob says, calm down. yo sé de lo que te hablo. I know what I'm speaking Yo about. sé lo que estoy haciendo. I know what I'm ¿Y doing. sabes qué es lo maravilloso, And hermano? you know what the great thing is? That the Bible says, La palabra que les da. the Bible says the word that he gives them. Génesis 48. In Genesis Dice, 48, luego bendijo a José con las siguientes palabras. then he blessed Joseph with the next words. Les dice, ¿dónde estoy? Acá está. Que el Dios delante del cual caminaron mi abuelo Abraham y mi padre Isaac. May the God before whom my fathers Abraham and Isaac walked faithfully. Vea lo que les dice aquí. Listen to hermano. what he says here. Les dice, el Dios que ha sido mi pastor. The God that has been my shepherd, El Dios que ha sido mi pastor the God who has been my shepherd toda mi vida. all my life, Dice, hasta el día de hoy, to this day, el ángel que me ha salvado de todo mal, the angel who has delivered me from all harm, bendiga a estos muchachos. may he bless these boys. Jacob bendice a los hijos de José, diciéndole Jacob que el Dios blesses the children of Joseph, que ha sido mi pastor saying that the God that has been my durante shepherd toda mi vida, throughout my entire life, bendiga a estos muchachos. bless